So yun mga idol, low tide. So try muna natin mag-popping dito. Gamit natin ng Shadowcast XF. Yan. Tsaka meron tayong dito mga idol, Churinoya. From yung dalawa sa Good Catch. Sa Good Catch Fishing Buddy. Shout out kay Sir Gordon. So try natin yung popping nyo mga idol. Yan. 36 grams. Yan. Misyon mga idol. Lag mo na, bato na. Yes. Misyon mga idol. Drag no. Nakalakdrag. Laki men. Uy, gagi. Paul Huxon ay basit lang kumpag. Banugam no. Amo lang unay Paul Huxon. Misyon mga idol. GT men. Yan, shout out. Shout out kay Sir Gordon. Shadowcast XF. Tsaka yung popper natin mga idol, Churinoya. Tingnan likod. Churinoya. Sana. Teka lang. Ay! Landed! Yan. Nice one mga idol. Okay. Ipakita mata ni popper. Yes. Popper natin mga idol, Churinoya. Yan o. Churinoya. Oy, GT. Nice one mga idol. Sakaling meron. Ay. Laki oh. Jong, higaw ma'am ding tabangir. Asangum. Alwa na matay ma'am. Basta. Yung popper sa kabila ka. Ibaba mo muna. Sa kabila mo hawakan. Yung kamay ko, boy. Ay, dito. Hey! Yung rod mo, men. Yan mga idol. Shadowcast FX. Na-field test na rin. SF. Pioneer. Shout out sa Good Catch Fishing Buddy. Okay. Tanggalin natin yung yung hook. Mga idol. Yes! Ganda ng sibad. Na video? Yeah, man. Nice mga idol. Let's go.